प्यारे दोस्तों, सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मोजिजा पेश आया जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। ये हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था, उसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए ये सच्चा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सऊदीया में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदीया के मसरूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग इंतहाई अमीर तरीन हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वो ज्यादा अमीर न होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता था और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। इसके कमसिन बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थी। एक दिन शेख जाहिद नामी ये अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था जो हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाद जाने का मुंतज़िर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर कोई गाड़ी उसे नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर वहाँ से हुआ जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोक कर उससे पूछा कि क्या मामला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाद शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही, बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक लेकर चले हैं। ये सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाद शहर को ही जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाद शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप लगाने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा, बेटा तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो कि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वो एक हिंदुस्तानी है और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। तो ये सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उसकी 3 बेटियां जवान हो रही थी। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर सैलरी देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे दिए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसे कमाने लगा था। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत ही बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां, मैं मजीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना खुद का एक ट्रक खरीद लिया है ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। ये सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी 3 जवान बेटियां हैं, मैं अब बाहर निकल कर काम नहीं कर सकता, मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारी निभानी है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका
اور مزید کچھ اور مہینے ڈبل تنخواہ پر نوکری کرنے کی حامی بڑھ لی۔ اس دوران شیخ زاہد کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ایک دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب مہینے کے آخر پر آصف تنخواہ لینے شیخ صاحب کے گھر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ شیخ صاحب تو وفات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر ایک طرف تو آصف کو صدمہ پہنچا تو دوسری طرف اس نے شیخ صاحب کی بیوی سے کہا کہ وہ مزید آپ کے یہاں کام نہیں کر سکتا۔ اس نے چابیاں ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شیخ صاحب کی بیوی جو آصف کو بیٹا کہہ کر بلاتی تھی اور اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی پیار کرتی تھی، وہ کہنے لگی، آصف بیٹا تم انتہائی شریف اور نیک آدمی ہو، ہمیں مصیبت کی اس گھڑی میں چھوڑ کر نہ جاؤ، خدا کے بعد ہمارا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں۔ لیکن آصف نے کہا کہ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اور یہاں پر نوکری نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور آصف شیخ صاحب کے گھر سے واپس آنے کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے مسجد گیا، جہاں مسجد کے مولانا صاحب اپنی تقریر میں یتیموں کے حقوق بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس گھر پر سے ماں باپ کا سایہ چھن جاتا ہے وہ پورا گھر بے آسرا ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے نہ صرف سگے اجنبی بن جاتے ہیں بلکہ کرامت دار بھی نگاہیں بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ان یتیم بچوں کو درخت کے ٹوٹے اور سوکھے پتوں کی طرح اپنے قدموں میں رونگنے لگتے ہیں۔ حقیقی مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ یتیم بچوں کی تعلیم، لباس، رہن سہن اور کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، ان سے پیار، محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ مسجد کے امام صاحب فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یتیموں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ، قرابت داروں، محتاجوں، رشتہ داروں، مسافروں اور جو تمہارے غلام ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ پیارے دوستو، آصف کو امام صاحب کی باتیں سن کر ایسا فیل ہوا جیسے کہ یہ تمام باتیں اسی کے لیے نازل کی گئی ہوں، اور دل ہی دل میں اسے احساس ہوا کہ اسے شیخ صاحب کے گھر والوں کو ایسے بے آسرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آصف واپس شیخ صاحب کی بیوی کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا میرے ساتھ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، اسی لیے اب میں آپ کا بیٹا بن کر آپ کے گھر کی تمام ذمہ داریاں نبھاؤں گا۔ جس کے بعد آصف نے شیخ صاحب کی بیوی کی اجازت سے ان کا کاروبار سنبھال لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بنا ڈالی۔ یوں شیخ صاحب کی بیوی نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کا نکاح آصف سے کر دیا، مگر 3 سال گزر جانے کے بعد بھی آصف کے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ ایک رات شیخ صاحب کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی اور داماد سے کہو کہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگے، اللہ انہیں اولاد سے نواز دے گا۔ جس کے بعد شیخ صاحب کی بیوی نے اپنی بیٹی اور داماد یعنی آصف کو یہ خواب سنایا۔ جب اس خواب پر عمل کیا گیا تو کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ پھر ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جسے آگے چل کر قرآن کریم کا حافظ بنایا گیا۔ آصف اکثر کہتا کہ میرا بیٹا خانہ کعبہ میں کی گئی دعا کے بعد پیدا ہوا، جو کسی بڑی معجزے سے کم نہیں ہے۔ دوستو، کسی علاقے میں ایک لڑکی کی شادی ایک بندر کے ساتھ میں کر دی گئی، لیکن پھر اس بندر نے لڑکی کے ساتھ میں جو کچھ کیا جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو دل سے ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کسی زمانے میں ایک نیک بادشاہ تھا۔ ایک بار بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سیر پر نکلا۔ کافی دور چلنے کے بعد انہوں نے جنگل کے قریب اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ پھر جب کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کے پکوان سجائے گئے۔ اتنے میں ہی بادشاہ نے دیکھا کہ پاس ہی درخت پر بیٹھا ہوا ایک بندر سب کچھ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ تھوڑا کھانا اس بندر کے سامنے بھی ڈال دیا جائے۔ حکم پا کر پھر نوکروں نے تھوڑا کھانا لے کر بندر کے سامنے بھی ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بندر پیڑ سے نیچے اتر آیا اور اپنے ہاتھ میں ایک ٹھیکرا لے کر اس پر کوئلے سے کچھ لکھنے لگا، اور پھر بادشاہ کے ہاتھ میں وہ ٹھوکرا پکڑا دیا گیا۔ ٹھیکرے پر لکھا ہوا تھا کہ میں ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا، جیسا دسترخوان بادشاہ کے لیے لگایا گیا ویسا ہی دسترخوان میرے لیے بھی لگایا جائے۔
جائے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور دسترخوان لگا دیا گیا۔ پھر بندر پیڑ سے نیچے اترا اور کھانا کھا کر واپس پیڑ پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اگلے دن بادشاہ واپس جانے لگا تو بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر بندر سے پوچھ کر آؤ کہ کیا وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ پھر جب نوکروں نے بندر سے اس بارے میں سوال کیا تو بندر نے پھر سے ایک ٹھیکرے پر کچھ لکھا۔ وہ نوکروں کو پکڑا دیا۔ اس ٹھیکرے پر لکھا ہوا تھا کہ جیسا ہاتھی بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا ہے ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کیا جائے، تبھی میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اب یہ بادشاہ بھی بندر کے اندر دلچسپی لینے لگا تھا، اسی لیے پھر اس نے بندر کے لیے بھی اپنی جیسی سواری تیار کروا دی۔ اس طرح سے پھر وہ بندر بھی بادشاہ کے ساتھ محل تک پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو خیمے نوکروں کے لیے ہے ان میں سے ایک خیمہ اس بندر کو بھی دے دیا جائے۔ تو یہ سن کر بندر نے پھر سے لکھا کہ جیسا محل بادشاہ کے لیے ہے ویسا ہی محل میرے لیے بھی بنوایا جائے، تبھی میں یہاں پر رہوں گا، ورنہ میں واپس جنگل چلا جاؤں گا۔ دوستو، بادشاہ کے پاس میں وہاں پر ایک اور محل تھا جس میں وہ بہت ہی کم آیا جایا کرتا تھا، اسی لیے پھر وہ محل بندر کو دے دیا گیا۔ اب وہ بندر اس دوسرے محل میں رہنے لگا تھا، مگر ساتھ ہی بندر نے بادشاہ کے محل میں بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی اس بیٹی سے دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ جب بادشاہ کی بیٹی نے اس بندر کے بارے میں سنا تو اسے دیکھنے کا سخت شہزادی کے دل میں بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے پھر ایک دن شہزادی اپنے کچھ سہیلیوں کے ساتھ اس بندر کو دیکھنے کے لیے اس کے محل پہنچ گئی۔ بندر نے جیسے ہی شہزادی کو دیکھا تو وہ اس کی طرف گھورنے لگا۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت ڈر گئی اور پھر بھاگ کر اپنے محل واپس آ گئی۔ پھر ایک دن موقع دیکھ کر وہ بندر شہزادی کے کمرے میں پہنچ گیا اور ایک پرچی میں کچھ لکھ کر شہزادی کے ہاتھ تھما دیا گیا۔ اس پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، یقین کرو میں بہت خوبصورت ہوں۔ یہ دیکھ کر شہزادی کو پتا چل گیا کہ یہ بندر کوئی عام بندر نہیں بلکہ یہ ایک تہذیباً بندر ہے، یہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے پھر دھیرے دھیرے شہزادی کو بھی اس بندر سے ہمدردی ہونے لگی اور وہ ہر روز اس بندر سے ملنے جلنے لگی۔ لیکن پھر جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اسے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ ایک بندر اس کی بیٹی کے کمرے میں ہر روز آتا جاتا ہے۔ اسی لیے پھر بادشاہ اگلے ہی دن اس بندر کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں نے آج تک تمہاری ہر بات کو مانا، تمہیں اپنی برابری کا درجہ دیا، لیکن اب تم تو میری بیٹی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ یہ بات مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھا لوں تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ سن کر بندر نے جھٹ سے کاغذ اور قلم اٹھایا اور اس پر کچھ لکھ کر بادشاہ کے ہاتھ تھما دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کی اس بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی اس بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بادشاہ یہ پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ میں اپنی اس پھول جیسی بیٹی کی شادی اس بندر کے ساتھ کیسے کر دوں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پھر بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا تو میں جیتے جی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا سنتے ہی اس بندر نے لپک کر بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال لی اور دوسرے ہاتھ سے کچھ لکھنے لگا۔ اس نے لکھا کہ اگر ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو پھر آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں آپ کو مار کر آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ حالانکہ آپ کی مجھ پر بہت زیادہ احسان ہے، آپ نے مجھے اپنے محل میں رکھا، میرے کھانے پینے کا انتظام کیا، اسی لیے میں آپ کو مارنا بھی نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی اپنی موت کے سامنے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بارے میں تھوڑا سوچنے کا موقع دو۔ پھر بادشاہ اپنے محل میں واپس آ گیا۔ آج بادشاہ بہت پریشان تھا کیونکہ ایک طرف تو اس کی بیٹی تھی اور دوسری طرف اس کی خود کی جان تھی، اسی لیے پھر اس کی ساری رات ایسے ہی جاگتے ہوئے گزر گئی۔ صبح ہونے تک بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی جان دے دے گا مگر اپنی بیٹی کی شادی اس بندر کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی کو کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا، بیٹی اگر کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں اس محل کو کیسے دیکھنا ہے، اس سلطنت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، ابا جان آج یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ اس پر بادشاہ کہنے لگا، بیٹی اب وہ بندر میرے بھی پیچھے پڑ گیا، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یا تو میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کرا دوں یا پھر وہ مجھے
मार डालेगा। बेटी भला मैं एक बंदर के साथ में तुम्हारी शादी कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर शहजादी ने कहा, अब्बा जान आप सिर्फ मेरे वालिद ही नहीं हैं, आप इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर उस बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दें। उसके बाद शहजादी ने अपने बाप को जैसे तैसे करके मना ही लिया। उसके बाद बादशाह बंदर के पास गया और जाकर अपनी रजामंदी बता दी। ये सुनकर बंदर ने कहा कि अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मलिका को जब इस बात के बारे में पता चला तो उसने महल को अपने सर पर उठा लिया। खैर उसके बाद में शहजादी और बंदर के निकाह का भी दिन आ गया। निकाह वाले दिन बादशाह ने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर शहजादी का निकाह इस बंदर के साथ में करवा दिया गया। अब शहजादी अपने महल से रुखसत होकर बंदर के महल में पहुंच गई। अगले दिन जब शहजादी महल से वापस आई तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। ये देखकर मलिका ने पूछा, बेटी क्या तुम इस बंदर के साथ में खुश हो? तो उस पर बेटी ने कहा कि हाँ अम्मी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात को उस बंदर के महल में चली जाती, यानी कि अपने शोहर के पास चली जाती। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानी वाला लिबास पहना और बंदर के महल पहुंच गई। उस वक्त शहजादी का कमरा बंद था। ये देखकर मलिका ने कान लगाकर उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही है। ये सुनकर मलिका हैरान रह गई। उसने सुराख के अंदर से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बेटी तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़के के साथ में बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। ये देखकर मलिका सोचने लगी कि अच्छा तो ये बात है, इसीलिए मेरी बेटी इस बंदर के साथ में इतनी ज्यादा खुश नजर आती है। उसके बाद मलिका वहाँ से पलटकर वापस आने लगी। तभी उसके वहाँ पर एक तरफ बंदर की एक खाल पड़ी हुई नजर आई। ये देखकर वो सोचने लगी कि इतनी मोटी खाल ये अपने ऊपर बंदर वाली खाल क्यों डाल कर रखता है और बंदर क्यों बना फिरता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। बस यही सोचकर फिर मलिका ने उस खाल को अपने साथ में लिया और ले जाकर उस खाल को आग लगा दी। अब इधर मलिका ने जैसे ही उस खाल को आग लगाई तो इधर शहजादी के शोहर को जुल्म महसूस होने लगा। वो बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ वहाँ से गायब हो गया। ये देख कर फिर शहजादी अपने महल की तरफ भागी। वहाँ पर जाकर देखा तो उसे पता चला कि उसकी माँ वो बंदर वाली खाल को जला रही है। ये देखकर शहजादी ने फौरन ही वो आग बुझाई और रोने लगी और कहने लगी, हाय अम्मा आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ कर रख दिया। ये सुनकर मलिका कहने लगी, बेटी मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा था कि ये जिस खाल को ओढ़ कर रखता है इसीलिए अगर मैं इसे जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बन पाएगा और मेरा जमाई राजा मेरे घर आ जाएगा। इतना कहकर मलिका भी मायूस हो गई। जब इस बारे में बादशाह को पता चला तो उसने फौरन ही उस बंदर को ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेजा, मगर फिर वो बंदर कहीं पर भी नहीं मिल पाया। ये देखकर अब शहजादी मायूस रहने लगी। उसके बाद एक दिन शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहने और अपने शोहर की तलाश में निकल पड़ी। अब वो जंगल जंगल सहरा सहरा उसे तलाश करने लगी, मगर उसका कहीं पर भी कुछ उसे पता नहीं चल पाया। चलते चलते फिर शहजादी को कहीं से पता चला कि यमन का एक शहजादा है जिसके जिस्म को किसी ने जलाने की कोशिश की, इसीलिए अब उसके जिस्म पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। इसीलिए अब वो हर वक्त दर्द से कराहता रहता है। यही नहीं कि वो ठीक से सो भी नहीं पाता। दुनिया के बड़े बड़े हकीमों ने और तबीबों ने उसका खूब इलाज किया, मगर वो ठीक नहीं हो पा रहा। ये सुनकर शहजादे को मालूम पड़ गया कि हो ना हो वो शहजादा ही मेरा शोहर है। उसके बाद शहजादी ने एक हकीम का भेष बदला और यमन की तरफ रवाना हो गई। वहाँ पर पहुंचकर शहजादी को एक एक शहर नजर आया जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मगर वहाँ का हर इंसान उदास नजर आ रहा था। ये देखकर शहजादी ने उनसे उदासी की वजह पूछी तो सब यही बातें कहने लगे कि उनका शहजादा बहुत तकलीफ में है, इसीलिए पूरे का पूरा शहर उदास है। उसके बाद शहजादी ने शहर से कुछ संदल खरीदा और दूसरी कोई चीज जरूरत की चीजें भी खरीदी और शहजादी के महल पहुँच गयी। नौकरों ने उसे पकड़कर बादशाह के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। बादशाह को देखकर शहजादी कहने लगी कि मैं हिमालय से शहजादे का इलाज करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर बादशाह कहने लगा,
अरे अरे, सब बड़े बड़े हकीम और तबीब कुछ ना कर सके, तुम भला क्या कर सकती हो। उस पर शहजादे ने कहा कि अगर आपका शहजादा 40 दिन में ठीक ना हुआ तो फिर जो एक चोर की सजा होती है वो मुझे देना। इस बादशाह ने फिर उसे इलाज करने की इजाजत दे दी। अब शहजादी ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में शहजादा ठीक होने लगा और 40 दिन आते आते शहजादा पूरी तरह से ठीक होकर खड़ा हो गया था। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे एक बहुत बड़ा इनाम देने की तैयारी करने लगा। लेकिन इधर 40वें दिन शहजादी वहाँ से अचानक ही निकल गई और अपने महल वापस आ गई। लेकिन वहाँ से आने से पहले उसने शहजादे से उसकी अंगूठी मांग ली थी। इस तरह से उसके साथ में शहजादे की अंगूठी भी आ गई थी। इधर महल में सब परेशान थे कि ऐसा तबीब था, इतना बड़ा इनाम छोड़कर चला गया है। खैर, फिर जब शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आने लगी। इसीलिए फिर जब एक दिन वो अपने वालिद से इजाजत लेकर शिकार के बहाने घर से निकल गया और सीधा वो अपने ससुराल पहुंच गया। उस वक्त उसने शाही लिबास पहन रखा था और साथ में एक फौजी का दस्ता भी मौजूद था। ये देखकर नौकरों ने उसे महल में बड़े ही अदब के साथ में बिठाया और फिर बादशाह को इसकी खबर दे दी। इधर बादशाह अपनी बेटी के गम में अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा नजर आने लगा था। बादशाह को देखकर शहजादे ने बड़े ही अदब के साथ में सलाम किया। ये देखकर बादशाह कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मैं आपको नहीं जानता। ये सुनकर शहजादा कहने लगा कि आप भले ही मुझे नहीं जानते हो मगर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा था। यही नहीं, आपने जिसके साथ में अपनी बेटी की शादी की थी, मैं वही बंदर हूँ। ये सुनकर बादशाह हैरानी से कहने लगा कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इस पर शहजादे ने कहा, मैं आपको अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं कि मेरी दुल्हन कहाँ पर है। तो बादशाह ने कहा कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद वो इसी महल में अकेली रहती है जिसमें तुम रहा करते थे। उसके बाद शहजादा वहाँ से भागा और सीधा उस महल पहुँच गया। उसने देखा कि शहजादी महल में एक गम की तस्वीर बनी हुई बैठी हुई है, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ है। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन नहीं आया। शहजादा कहने लगा, शहजादी आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच लाई है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने की हर तरह से कोशिश की मगर अल्लाह के करम से मैं ठीक हो गया हूँ। इस पर शहजादी ने पूछा, मगर आप ठीक कैसे हुए? तो फिर शहजादे ने उस तबीब की पूरी कहानी सुना दी। तो शहजादी कहने लगी कि फिर तो आपने उस हकीम को बहुत सारा माल दिया होगा। इस पर शहजादे ने कहा कि नहीं, हैरत की बात तो यही है कि उसने हमसे कुछ भी न लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी के। ये सुनकर फिर शहजादी ने वो अंगूठी शहजादे को दिखाई और पूछने लगी कि क्या यही आपकी अंगूठी है? अंगूठी को देखकर शहजादा भी हैरान रह गया, पूछने लगा कि ये तुम्हारे पास कैसे आई है? तो फिर शहजादी ने बताया कि वो तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुना दी और साथ ही ये भी कहने लगी कि मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि उसने जब बंदर की खाल को देखा तो उसने सोचा कि आप इसे ओढ़कर रखते हैं, इसीलिए अगर वो उसे जला देगी तो फिर आप हमेशा हमेशा के लिए इंसान बनकर रह जाएंगे। उसमें गलती आपकी भी है, आपने मुझे कभी बंदर बनने की वजह बताई नहीं। अगर आप मुझे बता देते तो मैं इस खाल को अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत में रखता। इस पर शहजादे ने कहा कि ऐसा कुछ बताने का मौका मुझे मिला ही नहीं। उसके बाद शहजादी ने बताया कि तकरीबन 1 साल पहले की बात है, एक बार मैं इसी कार पर निकला था। इस वक्त मेरे साथ में कुछ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नजर आई, मैंने उस पर एक तीर चलाया, वो तीर उस हिरन को नहीं लगा और वो हिरन देखते ही मेरी आंखों से ओझल हो गई। उसके बाद मैं उस हिरन की तलाश में निकल गया। मैं इतना ज्यादा आगे निकल गया था कि मेरे साथ वाले नौकर भी बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे। आगे जाकर मैंने देखा कि एक जगह पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ रो रहा है। उसके पास में एक 10-12 साल का बच्चा बैठा हुआ है जिसकी टांग से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग तीर चलाने वाले को बद्दुआएं दे रहा था। इसीलिए फिर वो बुजुर्ग मुझको देखने ही कहने लगा कि तुम इंसान हो या बंदर हो? बस उनका इतना कहना था कि मैं फौरन ही इंसान से बंदर बन गया। वो बुजुर्ग कहने लगा कि अब तो जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं पर भी कोई सुकून नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से मैं इतना ज्यादा परेशान हुआ कि मैंने फौरन ही उन बुजुर्ग के पैरों को पकड़ लिया और रो रो कर उनसे माफी मांगने लगा। मेरी हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। इसीलिए फिर वो अपने दादा से कहने लगा, बाबा जान, जब इंसान
इंसान अपनी गलती को मान लेता है तो फिर उसे माफ कर देना चाहिए, आप भी इसे माफ कर दें। फिर जब उस लड़के ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, ए शख्स, तूने इसके साथ में कितना गलत किया, फिर भी ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, अब मैं अपनी बद्दुआ को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इसे मैं कम तो जरूर कर सकता हूँ। अब तो साल भर तो बंदर ही रहेगा। इस बीच अगर कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए तुझसे शादी कर ले तो तुम अपनी असल हालत में वापस लौट आओगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ तुम अपनी बीवी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकोगे। उसके बाद मैं मजबूर होकर वहाँ से आ गया। अब मैं वापस अपने महल में नहीं जा सकता, इसीलिए फिर मैं 6 महीनों तक जंगल में ऐसे ही भटकता रहा। उसके बाद एक दिन मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद से हो गई, इसीलिए फिर वो मुझे अपने साथ महल ले गए। फिर उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ तय कर दी। दोस्तों, ये सब कुछ बाहर खड़े हुए बादशाह और मलिका बातें सुन रहे थे। उसके बाद मलिका शहजादे के पास गई और रो रो कर माफी मांगने लगी। फिर बादशाह कहने लगा कि हमारा कोई बेटा नहीं, इसीलिए बेटा अब से तुम हमारे साथ में ही रहोगी। इस पर शहजादे ने कहा कि अभी तो मुझे अपनी दुल्हन के लेकर अपने महल पे जाना है, अपने वालिद और वालदा से मिलवाना है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा और फिर मैं आपके साथ में यहीं पर रहूंगा। इतना कहकर फिर वो शहजादा अपनी दुल्हन को लेकर यमन की तरफ रवाना होगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।